Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o jednoj nevjerojatnoj biljci za koju nikada niste čuli, a ima mogućnost prevencije nastanka raka pluća. I čak i ako imate rak pluća, ova biljka bi mogla biti od iznimne koristi. Govorit ćemo o tome što je rak pluća, koji su glavni simptomi da osoba ima rak pluća. Govorit ćemo koji su glavni uzroci raka pluća i naravno govorit ćemo o ovoj fenomenalnoj biljci, dati ću vam informacije kako se ona konzumira, specijalno u formi jednog krasnog čaja. Rak pluća je i dalje jedan od najčešćih i najsmrtonosnijih oblika raka u svijetu. Ono što ga čini posebno opasnim jest to što u ranim fazama ne daje gotovo nikakve simptome i često ga otkrivamo tek kada je bolest već uznapredovala. Rak pluća se naziva i tihim ubojicom. No kako tumor raste i zahvaća okolna tkiva, živce i dišne puteve, počinju se pojavljivati simptomi koji nikada ne bismo smjeli zanemariti. I smatra se da je rak pluća među 1 do 2 najučestalija raka i u žena i u muškaraca. Nažalost, to veliki broj vas ne shvaća, ali molim vas, vi ukoliko imate rizične faktore za rak pluća, ovo su prvi jasni simptomi. Najčešći simptomi na koje treba obratiti pažnju su kronični kašalj koji se ne povlači. To je jedan od prvih znakova i ako traje dulje od 3 tjedna, a posebno ako se pogoršava, potrebno je napraviti detaljan pregled pluća. Promuklost i otežano disanje. Tumor može pritiskati živce i dišne puteve, što mijenja ton glasa i stvara osjećaj kratkoga daha. Često ćete imati bol u prsima ili leđima. Ona ne mora biti jaka, ali je često tupa, stalna i pojačava se pri dubokom disanju ili kašljanju. Te osobe sa rakom pluća često iskašljavaju krv, čak i mala količina krvi u ispljuvku, ozbiljan je znak koji zahtijeva hitnu dijagnostiku. I naravno kako sam rak napreduje, osoba će često imati gubitak tjelesne težine bez da je razmišlja da želi smršaviti. Isto tako ćete sigurno dobivati kroničan umor, kroničnu iscrpljenost, generalno opću slabost i to sve ide kao zajednički simptomi samoga raka pluća. Koji su nespecifični simptomi? Rak pluća ne djeluje samo na dišni sustav. On može uzrokovati sistemske simptome zbog kojih oslobađanja određenih tvari koje remete rad drugih organa. Tako se kod nekih bolesnika javlja oticanje vrata ili lica zbog pritiska tumora na vene. Glavobolje ili vrtoglavice, bolovi u kostima su znak često metastaza. Promjene u prstima, zadebljanje ili zakrivljenost te povišena tjelesna temperatura bez jasnog razloga. Zašto se simptomi često previde? Mnogi ljudi ove simptome pripisuju pušenju, alergiju, umoru ili starenju. I to je jedan od onih razloga kada mi zatvaramo oči, kada imamo određene vrste simptoma, mi na njih ne vodimo računa, jer to je samo radi toga što malo pušimo, to je radi toga što smo stari, što smo možda prehlađeni. Nažalost, to je jedan od glavnih razloga zašto osobe zanemaraju simptome raka pluća i onda najčešće dođe do onih najopasnijih situacija kada prvi puta dijagnosticirate bolest. Zašto je dijagnoza presudna? Rani stadij raka pluća moguće je kirurški potpunosti odstraniti i time postići izlječenje. Međutim, u kasnijim fazama, kao što su 3. i 4. faza samog raka pluća, liječenje postaje složenije, zahtijeva kemoterapiju, imunoterapiju ili kombinaciju različitih pristupa. Nažalost, većina bolesnika se javlja tek kad se pojave izraženi simptomi, a tada je bolest već proširena. Zato je od iznimne važnosti prepoznati i reagirati na prve znakove, te redovito kontrolirati pluća. Osobito svi vi, to ću vam kasnije govoriti, koji su glavni razlozi da imate rak pluća. Naravno da će biti jedan od glavnih pušenje. Svi koji pušite, koji ste izloženi recimo toksičnim kemikalijama, nečistoćama u svom svakodnevnom načinu života ili rada, vi morate stvarno redovito provjeravati pluća, pogotovo i na najmanji simptom ove vrste problema. Sad vam želim reći, jedan od čestih pitanja mojih pacijenata je da li osobe koje ne puše mogu dobiti rak pluća. Rak pluća se najčešće povezuje sa pušenjem, no današnja istraživanja pokazuju da više od 20% oboljelih nikada nije zapalilo cigaretu. To znači da i nepušači mogu razviti ovu bolest, a uzroci su često mnogo složeniji nego što se ranije mislilo. Glavni rizični čimbenici za nepušače su prvo zagađenje zraka.
Svjetska zdravstvena organizacija svrstava onečišćeni zrak među najvažnije uzroke raka pluća kod nepušača. Mikroskopske čestike koje imaju oznaku PM2,5 iz ispušnih plinova, industrije i grijanja ulaze duboko u pluća, uzrokuju oksidativni stres i oštećenje stanica. Prema istraživanjima, osobe koje žive u urbanim područjima sa visokim zagađenjem imaju 30% veći rizik od razvoja raka karcinoma samoga pluća i naravno svi vi koji ste kontinuirano izloženi pasivnom pušenju značajno povećavate rizik od raka pluća. Dakle, nije samo da pušači dobivaju rak pluća, nego je puno toga igra još same faktore. A prije nego što nastavimo, moji dragi gledatelji, mogu vam reći da od nedavno u mojoj ordinaciji imamo mogućnosti prevesti bilo koju medicinsku dokumentaciju sa bilo kojeg jezika iz bilo kojeg kraja svijeta. Zato svi vi koji ste bolesni i želite moju pomoć, kontaktirajte moju ordinaciju Mario Lab Centar iz Zagreba u Hrvatskoj na brojeve telefona +385 98 9179 200. Kontaktirajte nas putem Vibera, Whatsappa ili e-maila. Najjednostavnija verzija je da uslikate vaše nalaze sa mobitelom, to nama pustite recimo Viberom ili Whatsappom na našu ordinaciju i sa bilo kojeg jezika iz bilo kojeg kraja svijeta mi ćemo prevesti vašu medicinsku dokumentaciju. Vama ćemo se javiti sa ponudom za konzultacije bez dolaska u moju praksu i onda sa kojima se dogovorimo konzultacije. Ja ću napraviti specijalan program prirodnog liječenja, zdravih životnih navika i ciljanih prirodnih lijekova za vaše bolesti. Tako ćemo prevenirati rak pluća ili bilo koju drugu tešku kroničnu bolest samo sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima. Idemo dalje o raku pluća. Ono što možemo reći, za nepušače isto tako veliku opasnost predstavljaju ako ste jedna od osoba koja radi sa azbestom, arsenom, radonom, dizelskim parama, niklom ili kromom. Imate značajno povećani rizik od raka pluća. Iako genetska predispozicija sama po sebi nije presudna, određene genetske mutacije povećavaju osjetljivost stanica dišnog sustava na kancerogene. Isto tako dugotrajne infekcije poput kroničnog bronhitisa, tuberkuloze i kronične opstruktivne bolesti pluća mogu uzrokovati stalnu regeneraciju stanica, što povećava rizik od mutacija. Kronična upala dišnih puteva oslabljuje imunološki nadzor nad oštećenim stanicama. Zdravi imunološki sustav svakodnevno prepoznaje i uništava stanice koje pokazuju rane znakove raka. A kad je imunološki sustav oslabljen, a to može biti zbog stresa, loše prehrane, toksina i kronične iscrpljenosti, tada te stanice mogu proći neprimjećeno i početi se nekontrolirano dijeliti. Sada želim vam reći, ako želite znati, ukratko ću vam govoriti koji su dijagnostičke pretrage koji utvrđuju da određena vrsta raka se možda razvija ili se ne razvija i koje dijagnostičke pretrage vi bi možda trebali napraviti ukoliko sumnjate na ovu tešku bolest. U rizičnih osoba preporučuje se niskodozni CT prsnog koša. To je najpouzdanija metoda ranog otkrivanja tumora prije nego što postane agresivan. Ostali testovi uključuju RTG pluća, koji je osnovni pregled, CT toraksa ili PET-CT za točno određivanje lokalizacije i proširenosti, te bronhoskopiju, to je pregled dišnih puteva i uzimanje uzorka, te analizu sputuma ili iskašljavanja na maligne stanice, biopsiju i laboratorijsku analizu tkiva. Rano otkrivanje znači veću mogućnost liječenja od kirurškog, imunoterapijskog ili prirodnog samoga liječenja, što je jako bitno za reći. I sad idemo govoriti u ovom dijelu emisije koji su glavni uzroci raka pluća. I to je apsolutno 100% sigurno, ono što realno nitko od vas pušača ne vodi računa. Broj jedan uzrok smrti i uzroka raka pluća bit će apsolutno pušenje. To je tako od pamtivijeka, tako i tako desetljećima godina unatrag. Osobe koje puše imaju ogroman rizik kad tad razviti rak pluća i rak pluća, rekli smo, praktično prvi uzrok raka u muškaraca, tu negdje drugi, treći kod žena, što znači praktično svi vi koji pušite 10, 20, 30 godina, jako povećavate rizik od nastanka raka pluća. Možemo reći, kada govorimo o raku pluća, prva misao mnogima je pušenje. I doista, više od 80% slučajeva raka pluća povezano je sa upravo dugotrajnim pušenjem. Ali oni, mnogi što ne znaju da ni nepušači apsolutno nisu sigurni.
Kada govorimo o pušenju, možemo reći da u dimu cigareta se nalazi više od 70 kancerogenih tvari, uključujući benzen, formaldehid i teške metale poput kadmija ili olova. Svaka cigareta doslovno ostavlja mikroskopske opekline u dišnim putevima i oštećuje DNK pluća. Tijekom godina te oštećene stanice počnu rasti nekontrolirano i to je početak raka. Ali rizik ne nosi samo aktivno pušenje. Pasivno udisanje dima, bilo kod kuće, na poslu ili automobilu povećava rizik od raka pluća i do 30%. Dakle, ako ste nepušač, ali redovito boravite u zadimljenom prostoru, vaš rizik itekako dalje postoji. I naravno, to je broj jedan uzrok raka pluća. Drugo, smo rekli da će biti često onečišćenje štetnim plinovima. Kao što sam malo prije napomenuo, to može biti na vašem radnom mjestu, ali isto tako može biti u gradovima koji imaju veliku količinu tih zagađivanja i udišajući desetljećima ovakve vrste isparavanja radi posla i slično, možete razviti rak pluća. Sad ćemo govoriti o genetskom uzrocima raka pluća. Ako je neko u vašoj obitelji imao rak pluća, vaš rizik je nešto veći. Genetske mutacije koje se nasljeđuju mogu utjecati na to kako tijelo popravlja oštećeni DNK i kako se detoksicira od štetnih tvari. No genetika nije presudna. Ona samo određuje teren, a stil života i prehrana odlučuju hoće li bolest doći do izražaja. Te osobe koje imaju slab imunitet i kronične upalne bolesti pluća. Posebno velikom ste riziku svi vi koji imate kronični bronhitis ili kroničnu opstruktivnu plućnu bolest ili česte infekcije dišnih puteva, sve ovo povećava rizik raka. I naravno u svemu tome mi moramo govoriti izuzetno loš način života, sa lošom prehranom, sa korištenjem velike količine kemijskih sintetskih lijekova, dugog niza godina, specijalno recimo osobe nakon 40 i 50 godina života značajno povećavaju rizik od raka pluća. Idemo sada govoriti nešto više o prirodnim načinima sprječavanja raka pluća sa znanstveno dokazanim prirodnim lijekovima. Možemo reći da brojne biljke dokazano pomažu detoksikaciji pluća, jačanju imunološkog sustava i smanjenju rizika od mutacija. A jedna od najboljih i najistraženijih biljaka je sibirski ginseng. On povećava otpornost organizma na stres, jača limfni i imunološki sustav, te stimulira prirodne stanice ubojice koje prepoznaju i uništavaju maligne stanice u ranim fazama, što je jako bitno za reći. Ova biljka je jako poznata stoljećima u kineskoj, ruskoj, recimo korejskoj medicini i danas se super jednostavno može kupiti u dućanima zdrave hrane. Samo uvijek morate tražiti čisti, organski, prirodni ili dodatak prehrani ili čaj ili nešto slično toga, tipa od siberijskog ginsenga. Dakle, on je jedan od onih biljaka koji povećava apoptozu, odnosno stanično odumiranje raka, a istovremeno jako dobro djeluje na jačanje imunološkog sustava, što vama jako treba, i na bolju funkciju samih pluća. I kada govorimo o siberijskom ginsengu, ovo je poznata kao biljka izdržljivosti. Koristili su je vojnici, sportaši i radnici koji su trebali fizičku i mentalnu snagu. Sredinom 20. stoljeća ruski znanstvenici su dokazali da sibirski ginseng djeluje kao adaptogen, tvar koja pomaže tijelu da se prilagodi stresu, infekcijama i toksinima. A mnoge zdravstvene blagodati siberijskog ginsenga su od jačanja imunološkog sustava do aktivacije T limfocita. Siberijski ginseng povećava otpornost stanica na oksidativni stres, te pomaže u regeneraciji plućnog tkiva nakon oštećenja. Ova biljka snižava razinu kortizola i poboljšava mentalnu jasnoću, te podržava funkciju jetre i detoksikaciju organizma. A siberijski ginseng sadrži eleterozide, spojeve koje potiču stanice imunološkog sustava da prepoznaju, detektiraju i unište stanice raka. I kada govorimo uvijek o ovome, govorit ćemo primarno svi vi koji ste u većem riziku od nastanka raka pluća. Ja bih vam ovo preporučio da uzimate preventivno. Vi sve već, ako i dalje ste odlučili pušite redovito cijeli život ili ste već izloženi onim štetnim kemikalijama na poslu ili slično, ovo bi bilo izvanredno da uzimate kao samo preventivu. I kada govorimo o siberijskom ginsengu i raku pluća, možemo reći da on smanjuje upalu i oksidativni stres, koje su dva glavna mehanizma koje potiču razvoj tumora. Istraživanja pokazuju da redovito uzimanje ekstrakta ili čaja pomaže smanjiti mutacije DNA
uzrokovane toksinima iz zraka, poboljšava regeneraciju plućnog epitela i povećava otpornost na infekcije koje često prethode razvoju maligniteta. I sada ćemo govoriti što trebate razmišljati kada pijete čaj. Ovaj čaj se može super jednostavno kupiti u dućanima zdrave hrane i onda ga možete uzimati redovito, recimo 15 dana zaredom sa 15 dana pauze, velika većina osoba. Ovako ćete praviti čaj od siberijskog ginsenga. Uzmite jednu čajnu žličicu suhog korijena siberijskog ginsenga. Prelite sa 250 ml kipuće vode. Ostavite da odstoji 10 do 15 minuta. Zatim procijedite. Po želji možete dodati malo meda ili limuna. Preporučena doza je 1 do 2 šalice dnevno, a najbolje ujutro ili rano poslije podne. Ali nemojte ga piti kasno navečer jer može pojačati energiju i otežati spavanje. I to je jako bitno reći iz današnje perspektive. Siberijski ginseng se smatra jednom od najboljih biljaka na svijetu za prevenciju raka pluća i mnoge druge bolesti. I na krajnjem dijelu emisije naravno želim vam čitati jedan dio iz Biblije. Danas ćemo čitati i povezati sa današnjom emisijom jedno čitanje Evanđelja po Marku 6, 1 do 6. I u Bibliji piše ovako. Isus nepriznat u svome zavičaju ode odande i dođe u pratnji svojih učenika u svoj zavičaj. Kada dođe subota, počeo učiti u sinagogi. I mnoštvo se slušatelja zanijelo i pitalo, odakle njemu ovo? Kakva li mu je mudrost dana? Kakva li čudesa čini svojom rukom? Zar ovo nije Tesar, sin Marijin, a brat Jakovljev, Josipov, Judin i Šimunov? Zar mu se sestre ne nalaze ovdje među nama? Tako on postade kamen spoticanja za njih. A Isus im reče, prorok je bez časti jedino u svome zavičaju, kod svoje rodbine i u svojoj kući. I nije mogao ondje učiniti nikakva čuda, osim što izliječi nekoliko bolesnika stavljajući na njih ruke. I čudio se njihovoj nevjeri. Ovaj evanđeoski odlomak snažno govori o vjeri, prihvaćanju i zatvorenosti ljudskoga srca. Ljudi koji su prepoznali Isusa od njegovog djetinjstva, susjedi, rodbina, prijatelji, nisu mogli vjerovati da je upravo on, onaj koji donosi mudrost, iscjeljenje i božansku silu. Oni su ga gledali kroz ljudske oči, ali ne kroz oči vjere. Ista stvar se događa i danas. Mnogi ljudi traže čudo, lijek i iscjeljenje, a ne primjećuju da Bog već daje rješenja u samoj prirodi. U biljkama koje rastu oko nas i u vjeri koja jača naš duh i promjenu srca koje obnavlja tijelo. Znanost i medicina otkrivaju ono što je Bog već tisućama godina polaže u zemlji. Ljekovite tvari, adaptogene, antioksidanse i prirodne mehanizme ozdravljenja. A kao što su ljudi iz Nazareta odbili Isusa jer im je bio preblizak, tako i mi često odbacujemo ono što je jednostavno, prirodno i pred našim očima. Isus nas ovdje uči poniznosti, da priznamo da ne znamo sve, da otvorimo srce i prihvatimo istinu čak i kada dolazi iz neočekivanog smjera. I kao uvijek, najbolje živjeti zdrav način života, uzimati prirodne lijekove preventivno, specijalno, rekli smo, ukoliko ste u riziku od bilo koje plućne bolesti ili od raka pluća. Ako vi imate bilo kakve informacije, recimo o ranim simptomima raka pluća koji su se možda dogodili kod vas, kako ste vi liječili rak pluća, ako imate bilo kakve informacije o ovoj teškoj bolesti koje bi mogli pomoći i nekoj drugoj osobi, molim vas dolje ispod video zapisa pišite, komentirajte vaša iskustva i savjete, pa pomozite nekakvim drugim osobama. Moji dragi gledatelji, Bog vas blagoslovio, vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav!